अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। वो ये है कि बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब पूछते रहते हैं ऑनलाइन कुरान टीचिंग के हवाले से। तो आज से हमारा ये पूरा सेशन शुरू हो रहा है ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से, कि उसमें हम आपको बाकायदा ट्रेनिंग देंगे। हर एक तरीका आपको सिखाया जाएगा। जो हमारा 15-16 साल का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन टीचिंग का, कि ऑनलाइन कुरान कैसे पढ़ाना है। ऑनलाइन सबसे बड़ा जो मसला है कि आपको स्टूडेंट्स कैसे मिलेंगे, स्टूडेंट्स को आप कैसे फाइंड करेंगे, और उसके बाद कि आपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाना है क्या उसके लिए आपको कुरान का हिफ्ज़ होना ज़रूरी है, या आपको अगर अच्छे तरीके से कुरान आता है, तजवीद के साथ आप पढ़ सकते हैं, तो आप जो है वो कुरान पाक पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जो बड़ा मसला आता है यहाँ पे वो ये है कि जो हमारे मदारस के दोस्त अहबाब होते हैं उनको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। तो क्या आपको प्रॉपर इंग्लिश का आना ज़रूरी है, या आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप नहीं पढ़ा सकते, क्या ऐसा मुमकिन है? तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। हमारा ये एक कंप्लीट सेशन होगा। इसमें मुख्तलिफ़ क्लासेस होंगी, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ होंगी, जिसमें आपको हर चीज़ अलग से सिखाई जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपके मकसद की नहीं तो हो सकता है आपके किसी जानने वाले के मकसद के लिए हो, तो आप प्लीज़ ये वीडियोस अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें, ताकि जो हमारे मदारिस के अहबाब, जो हमारे दोस्त कुरान पाक को ऑनलाइन सिखाना चाहते हैं लेकिन उनको तरीक़ाकार पता नहीं होता। बहुत सारे दोस्त जो है ना इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको जो प्रॉपर वे है वो पता नहीं होता कि हमने ऑनलाइन पढ़ाना कैसे है। तो इसलिए हमने ये सेशन शुरू किया है, और इसमें आपको बाकायदा हर चीज़ इंशाल्लाह बताई जाएगी। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि किन किन ज़राए से हम पढ़ा सकते हैं। आज वो शुरू करेंगे, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ हमें ज़रूरत होगी उस पर हम इंशाल्लाह उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। चलो चलते हैं कि हमें ऑनलाइन स्टूडेंट कैसे फाइंड करने हैं। हाउ टू टीच ऑनलाइन कुरान। आपको कुरान पाक सिखाने के लिए आपको स्टूडेंट कैसे मिलेंगे, आपने स्टूडेंट को कैसे फाइंड आउट करना है। पहली चीज़ तो ये है कि जो फेमस वेबसाइट्स हैं, जिन वेबसाइट के थ्रू आप पढ़ा सकते हैं, या जिन वेबसाइट के थ्रू आपको स्टूडेंट मिल सकते हैं, पहले हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद है कि हाउ टू सर्च स्टूडेंट कॉन्टैक्ट। जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट होते हैं, आप उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे तलाश कर सकते हैं, और फिर आप उनको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये तरीका भी आपको प्रॉपर बताया जाएगा। उसके बाद है सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया के थ्रू आप कैसे कंपेन कर सकते हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने स्टूडेंट कैसे बना सकते हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है, जो फेमस वेबसाइट्स हैं उनको हम देखेंगे कि हम उनके ज़रिए से स्टूडेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चले आज हम दो वेबसाइट पे बात करेंगे, और दो वेबसाइट कौन सी हैं चलो हम देखते हैं कि वो दो वेबसाइट। चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं वो वेबसाइट कौन सी। आज हमारी जो सबसे पहली वेबसाइट है जिसके थ्रू हम पढ़ा सकते हैं और हमें स्टूडेंट मिल सकते हैं, आज हम उस पर बात करते हैं। उसका नाम है tutor.com। ये मैं tutor.com पे जाता हूँ। आप जब ट्यूटर पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं लर्न कुरान ऑनलाइन कुरान क्लासेस फॉर किड्स बिगनर्स, ठीक है। ये एक वेबसाइट है। तो अगर आप टीचर हैं, एज अ टीचर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन है ये वेबसाइट। आप इसके थ्रू पढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, और आप इस वेबसाइट पे जब जाएंगे तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा साइन अप का। अगर आपने पहले से आईडी बनाई हुई है तो फिर तो आपको इसका आइडिया होगा, लेकिन अगर आपने इसकी आईडी नहीं बनाई तो आप यहाँ पे साइन अप जब करेंगे, साइन अप करने के बाद ये आप आ जाएंगे, तो ये थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक लिखा हुआ है साइन अप एज स्टूडेंट, कि आप एज अ स्टूडेंट मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, कि अगर कोई सीखने वाला है तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। और दूसरा है साइन अप एज अ ट्यूटर,
دوسرا یہ ہے کہ آپ ایز اے ٹیوٹر سائن اپ کریں گے. ٹھیک ہے، جب آپ ایز اے ٹیوٹر سائن اپ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور کلک کرنے کے بعد جیسے سمپل آئی ڈی ہوتی ہے، آپ نے آئی ڈی بنانی ہے جس میں نام ہے، ای میل ہے، جینڈر ہے، پاسورڈ کو کنفرم کرنا ہے، اپنا فون نمبر دینا ہے، کنٹری جس کنٹری میں آپ ہیں آپ نے وہ کنٹری مینشن کرنی ہے، ٹائم زون کس ٹائم آپ اویلیبل ہیں، سٹی آپ کی کون سی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ یہاں پہ مینشن کریں گے. اور اس کے بعد ہے کہ آپ کیا پڑھانا چاہتے ہیں، قرآن کی ریسائٹیشن پڑھانا چاہتے ہیں، عربک پڑھانا چاہتے ہیں، حفظ پڑھانا چاہتے ہیں، تجوید پڑھانا چاہتے ہیں، یا سارے آپ ان میں سے ہر ایک یہ جو جتنی بھی اسکل ہیں آپ کے پاس ہیں اور آپ یہ ساری پڑھا سکتے ہیں. تو آپ سب پہ ٹک کر کے آپ یہاں پہ آئی ہیو ریڈ اینڈ ایگری دا ٹرم آف یوز آپ اس کو پڑھ لیجئے. آپ یہاں پہ ٹک کر کے یہاں پہ آپ کریں گے آئی ایم ناٹ اے روبوٹ، اور یہاں پہ آپ سائن اپ ہو جائیں گے. سائن اپ کرنے کے بعد پھر آپ کو سائن ان کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو سائن ان کرنے کے لیے سمپل آپ کو اپنی آئی ڈی اوپن کرنی ہوگی. جیسے میں نے آلریڈی سائن اپ کیا ہوا ہے تو میں یہاں سے سائن ان کروں گا. ٹھیک ہے، میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور میں ڈائریکٹلی چلا جاتا ہوں سائن ان پہ. ٹھیک ہے، سائن ان کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس میں آپ کو کیا کیا سیٹنگ کرنی ہے. یہاں پہ میں اپنا جو ہے آئی ڈی اور پاسورڈ ڈال دیتا ہوں. میں نے اپنی لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا. یہ کمپلیٹ ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو ہے وہ آئی ڈی لگی ہوئی ہے، میری پروفائل یہاں پہ اوپن ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے ڈیش بورڈ. ڈیش بورڈ مطلب پوری ویب سائٹ کا اوور ویو یہاں پہ آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہے فائنڈ اسٹوڈنٹس. آپ نے اسٹوڈنٹس کو کیسے فائنڈ کرنا ہے، آپ اس پہ کلک کریں گے، اور اس کے بعد یہاں پہ جو نیو اسٹوڈنٹ یہاں پہ اپلائی کریں گے تو وہ آپ کے سامنے شو ہوتے رہیں گے. اور آپ کو یہاں پہ جب شو ہوں گے آپ ان کو سمپلی یہاں سے میسج کر سکتے ہیں. یہ میسج لکھا ہوا ہے، میسج اس پہ آپ کریں گے تو آپ اسٹوڈنٹ کو جو بھی میسج لکھنا چاہیں کہ میں ٹیچر ہوں، پڑھا رہا ہوں، میرا اتنا ایکسپیرینس ہے، تو آپ یہ ساری چیزیں جب لکھ کے بھیجیں گے پھر وہ آپ کو رپلائی کریں گے. تو وہ اگر آپ کے ساتھ کنفرم ہو جاتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ کے تھرو یہاں سے ان کو پڑھا سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یہاں آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے. آئی وانٹ ٹو لرن تجوید، ٹھیک آگے ان کا ٹائم زون ہے، ان کی جو کنٹری لکھی ہوئی ہے. اسی طرح یہاں پہ دیکھ لیں آپ، یہ ساری نیچے چلے جائیں گے، یہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یہاں پہ اپلائی کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کوئی اسپیسیفک کیٹیگری سرچ کرنا چاہیں نا کہ آپ نے ریسائٹیشن پڑھانی ہے، عربک پڑھانی ہے، حفظ پڑھانا ہے یا تجوید پڑھانی ہے، اگر آپ ان میں سے کسی ایک پہ ٹک کریں گے تو اس کے جو اسپیسیفک اسٹوڈنٹس ہیں وہ آ جائیں گے. جو تجوید والے ہیں وہ آ جائیں گے، یا اگر آپ نے صرف حفظ پڑھانا ہے تو وہ آ جائیں گے. ایک تو یہ چیز ہے. اس کے بعد بلنگ ہے. بلنگ کا مطلب کہ جو آپ کا لین دین کا معاملہ ہوگا، جو آپ نے اسٹوڈنٹ سے فیس لینی ہے، آپ نے کس طریقے سے لینی ہے، تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ. میسیج میں جو اسٹوڈنٹس کو آپ میسیج کریں گے ان کا جو رپلائی آیا ہوگا یا جو آپ نے میسیج کیا ہوگا آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. جب کسی اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کرتے ہیں، مطلب اس کو انویٹیشن بھیجتے ہیں، تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا ہے انویٹیشن کا، وہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. اگر کسی ٹیچر نے آپ سے، اگر کسی اسٹوڈنٹ نے آپ سے رابطہ کیا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہترین ویب سائٹ ہے اگر آپ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں آن لائن اپنے گھر سے. ایک چیز جو آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ جب اس پہ سائن اپ کر لیں گے، آپ کی آئی ڈی بن جائے گی، ویریفیکیشن کوڈ آئے گا آپ کی میل پہ، آپ ویریفائی کر دیں گے. اس کے بعد یہ آپ سے ٹائم ڈیسائیڈ کریں گے اور آپ کا آن لائن انٹرویو ہوگا. جیسے آپ نے آئی ڈی بنائی ہوگی اس کے اکارڈنگ کہ اگر آپ کے پاس جو بھی ایکسپیرینس ہے اس کے حوالے سے، آپ کیا ٹیچ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے، یہ آپ سے جو ہے آن لائن انٹرویو لیں گے. انٹرویو اگر آپ پاس کر لیتے ہیں تو آپ کی جو آئی ڈی ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی، اور ایکٹیو ہونے کے بعد تمام اسٹوڈنٹس آپ کو شو ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے بعد آپ ان کو میسیج بھی کر سکتے ہیں. وہ جو آپ کو رپلائی کریں گے وہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئے گا، آپ وہ چیک کر سکتے ہیں. آپ پراپر جب اس پہ کام کریں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. اس میں جو دوسری مین چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے کون سی چیز پڑھانی ہے، دوسری کہ آپ کی لینگویج، ٹھیک ہے، کون سی لینگویج میں آپ پڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد میل یا فیمیل، میل کو پڑھانا چاہتے ہیں یا فیمیل، جیسے بہت سی فیمیلز ہوتی ہیں وہ صرف فیمیلز کو پڑھانا چاہتی ہیں، تو آپ یہاں پہ اسپیسیفک فیمیل کو بھی پڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارا
यहाँ पे है। डैशबोर्ड पे हम जाते हैं और डैशबोर्ड पे यहाँ पे थोड़ा सा डैशबोर्ड का ओवरव्यू लेते हैं। डैशबोर्ड पे जाएंगे तो एक तो यह है कि आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। मज़ीद अगर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहिए यहाँ से ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं, किस किस टाइम आप अवेलेबल हैं। उसके बाद आप अकाउंट की सेटिंग जैसे चाहें कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ यहाँ पे आती है क्लासरूम डेमो, कि आप यहाँ से अपनी क्लासरूम का डेमो देख सकते हैं, आप कैसे पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपने कैसे पढ़ाना है। क्लासरूम डेमो पे जाते हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने कैसे पढ़ाना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे कुरान पाक है, आपने कुरान पाक की कौन सी सूरत पढ़ानी है, कौन से पारे से पढ़ाना है, आपने किस आयत से पढ़ाना है, आप सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये साइड पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, डायरेक्ट उस पर जा भी सकते हैं। उसके बाद नीचे का ऑप्शन है हाइड स्टूडेंट्स कुरान, मतलब आप उनको कुरान यहाँ से उनका हाइड करना चाह रहे हैं, आप हाइड कर सकते हैं। और उसके बाद डिसेबल स्टूडेंट कंट्रोल, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट का कंट्रोल यहाँ पे डिसेबल हो, आप उसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पे अगर आप कुछ लिख के पढ़ाना चाहते हैं, लिख के समझाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है नूरानी कायदा, अगर आप नूरानी कायदा पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ से नूरानी कायदे वाला सेक्शन ओपन करेंगे और आप यहाँ से पढ़ा सकते हैं। आप नीचे चलें, यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा, तो नेक्स्ट करते जो पेज आप जिस पेज पे जाना चाहें आप उस पेज पे जा सकते हैं। आपकी जब क्लास ख़त्म होगी तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड सेशन, फुल स्क्रीन पूरी स्क्रीन पे पढ़ाना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, और एंड सेशन करेंगे तो आपका सेशन एंड हो जाएगा, यानी आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी और आप वापस अपने डैशबोर्ड वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आज हमने एक वेबसाइट Quto.com पे बात की है कि आप इसके थ्रू कैसे पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम मज़ीद भी जो वेबसाइट हैं जिनके थ्रू आप अपने स्टूडेंट बना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, विद प्रूफ आपको बताया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्त अहबाब जो ये चाह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाएं स्टूडेंट्स को, आप उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।